السلام عليكم، اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا نقدم لكم واحد الوصفه الا وهي المربى، كونفيتور ديال المرليس او الميغابيل. المرليس حنا تنقولوها بالدارجه العاميه، وفي منطقه مكناس هكا نسميوه. الا كاين عنده شي اسم اخر الله اعلم. المهم، وهذا المربى من اختصاص سي مومو اللي غادي نخليكم معاه، هو اللي غادي يقدم لكم الوصفه. يلا على بركه الله، بسم الله. Alors, ici, aujourd'hui, on a une recette, c'est pas la recette, mais une des recettes. Alors, donc, une fois qu'on a donc cueilli les mirabelles du jardin, je précise, c'est notre jardin. C'est la première année qui lui donne autant de mirabelles. Donc, on va les laver, bien sûr. On va les dénoyauter, les couper soit en deux, soit en quatre. Il y en a qui simplement, suivant la précision de chacun et de chacune. Donc nous on le préfère quand même avec des morceaux, pas des gros morceaux mais moyennement. Voilà, donc on va commencer, donc une fois qu'on a dénoyauté et on a laissé, donc comme vous pouvez le voir, des noyaux un petit peu exprès parce que ça donne un certain goût. Alors on peut les enlever donc après cuisson ou on peut les mettre tout simplement les laisser dans les bocaux. C'est aussi bien en faisant attention donc quand même pas les croquer pour ne pas se casser les dents. Voilà, donc une fois qu'on a préparé, donc on avait au départ, donc on avait 2 kg 300 brut. Une fois dénoyauté, lavé et fini, donc on se retrouve avec 1 kg 900. Il nous faut donc, si on veut vraiment respecter certaines recettes, on va mettre 1 kg pour 1 kg. Donc 1 kg de sucre, 1 kg de fruits. Nous on préfère quand même pas mettre. On va aller jusqu'à 600 grammes par kilo, mais pas plus. Après, c'est suivant le goût. Si vous rajoutez du sucre, ça veut dire que vous allez moins de cuisson. Ou alors ça va être plus sucré. Donc ça dépend des personnes. Il y en a qui préfèrent que ça soit plus sucré. Donc voilà. Donc une fois on va on va le verser le tout dans la marmite qui est là. Rajouter le sucre. Donc là, ici, on a 1 kg de sucre. Sucre ديال الكونفيتور. Alors, spécial confiture ou pas, peu importe. المهم هذا ديال الكونفيتور. Donc c'est 1 kg. Il va nous manquer 100 grammes. 100 grammes, environ 100 grammes. On va compléter donc, le sucre manquant 100 grammes. Qui fait en tout 1 kg 100. Je précise encore pour 2 kg, pour 1 kg 900. Alors, on mélange, simplement mélanger le tout. Attention, on rajoute pas d'eau. Certains, il y en a qui rajoutent de l'eau. Bien mélanger. Et voilà, une fois que c'est mélangé, donc on va simplement. Et bien on a fini donc la préparation. La première étape. Donc on va couvrir et attendre le lendemain. 24 heures. Ça dépend, 12 heures ça suffira, donc voilà. 24 heures c'est pas grave. Alors, on se donne rendez-vous demain. يلا احبتي، راه المهم هو هضر بالفرنسيه، انا يعني نترجم شويه. المهم عندنا هنا الميغابيل ديال الجرده بيو اللي غادي نديرو منهم مربى. عندنا واحد كيلو 900 غرام اللي زاد عليها السكر. دابيتود يعني بزاف الناس تيديروا كيلو بكيلو، حنا تنقصوا السكر باش تبقى لنا ديك النكهه ديال الفاكهه اللي تناكلو. تيجيناش الحلاوه، ما تنبغيوش الحلاوه بزاف، دوكو تنخليو النكهه غالبه على الحلاوه. المهم حنا عندنا كيلو و900 غرام، زاد فيها تيدير دائما نص بالنص، يعني تقريبا نص بالنص. المهم هنا كيلو 900 غرام دار فيها كيلو ديال السكر و100 غرام، يعني ناقص 800 غرام من يعني لا غوسيت. اون فادير كل واحد ولا لي غوسيت ديالها، مي لا بليبار تيديروا كيلو بكيلو. المهم هذا هو المقصود، اننا ما تنبغيوش تجينا الحلاوه، تنبغيو النكهه ديال الفاكهه تكون غالبه.
يلا كما قال راه هو خلط الامور كامله، غادي يخليها واحد ليله كامله وما تيزيد لا ما لا والو، غير السكر والفاكهه. يلا نعطيكم موعد غدا ان شاء الله باش يوري لكم الطريقه ديال الطهي ديال الطياب. يلا خليتكم على خير والى اللقاء. On se retrouve le lendemain pour faire stériliser les bocaux, mais pour la quantité de confiture qu'on va préparer, il nous faudrait 6 bocaux environ, entre 6 et 7, ça dépend. Donc la stérilisation, donc il faut compter environ entre 10, 15, voire certaines, suivant la contenance des bocaux. Il faut compter environ une quinzaine de minutes, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Là, je presse un citron, donc on rajoutait ce suivant le goût. Hein. On peut ne pas s'en passer, hein, donc c'est pas, ça donne un petit goût d'acidité, ça rajoute un peu. السلام عليكم. احنا دابا في الايطاب شحال الثالثه، لي بوكو هما قريعات تعقموا، ودابا السي محمد يعصر شويه د الحامض، واحد الحامضه باش يزيدها على داك الخليط ديال البارح باش يبدا فياك كوير. المهم احنا معكم حتى نكملوا لي زيتاب. هما القريعات معقمين ومقلوبين باش ينشفوا، الحامض ها هو تعصر، ومن بعد غادي يزيدوا على الميرابيل او المليس، وغادي نتلاقاو من بعد ان شاء الله باش تشوفوا جميع لي زيتاب، المراحل اللي تيمر منها هاد لا كونفيتور المربى. يلا الى اللقاء. Le temps de cuisson, suivant la quantité, ils sont entre 15 et 20 minutes. تبقى تتحرك هكا على طول Régulièrement. ساتوي. Oui, oui. Là, on est à le temps de cuisson, il nous reste à peu près 5 minutes. Hein. Et là, comme vous pouvez le constater, donc l'écume est bien partie. Il y en a qui l'enlèvent au départ, moi j'enlève pas, ça garde du goût, quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin. Maintenant, chacun, ça c'est une méthode, hein. C'est pas la méthode, je l'avais déjà dit tout au début de la préparation. Si on a une, il y en a d'autres. Hein. Voilà, c'est la mienne. Voilà, on va pas tarder, donc on voit bien déjà ça commence à prendre, on va dire, forme. Donc on arrive là au terme de notre cuisson, 15 minutes, 15 minutes après ébullition. Donc pour tester si ça, savoir si notre confiture est bien prête, là elle est presque figée, donc notre confiture est bien prête. Donc c'est une petite assiette qu'on a placée auparavant au frigo, donc il faut qu'elle soit bien fraîche pour réaliser le test. Là, on voit bien qu'elle est figée, donc ça veut dire que notre confiture elle est bien prête. Voilà, il ne reste plus qu'à la mettre dans les bocaux. Voilà, elle est prête. كما تتشوفوا من بعد ما سالا الطياب ديال لا كونفيتور، هو دابا تيديرهم تيديرهم في القراعي. تيقلبهم هكا بوغ امبيشي ليغ بينيتري باش ما يتعفنوش. يلا غادي يستمر على هاد الطريقه، تيسالي قريعات ومن
نعاودو نرجعو معاكم باش نقول لكم مع السلامة إن شاء الله. كيف تلاحظوا هانتوما سي محمد سالا الكونفيتور وسالا يعني سالا دارهم في القريعات كما قال في الديبيو انهم غادي يكونوا 6 القراعي حتى ل7 ها هما 6 ما شاء الله كلشي على ما يرام. ناكلوهم بالصحة والسلامة. وهادشي اللي بقى يعني صافي سالا الكونفيتور ها هو واجد. يلا ما بقى لينا الا نقولوا مع السلامة والى فيديو قادم ان شاء الله. معكم السي محمد غادي يقول لكم كلمة ديال شكر ولايكيو على السي محمد ها هو مسكين قال. يلا معكم السي محمد. Donc il ne reste plus qu'à les goûter quoi. Donc vous me donnez des nouvelles, vous me dites là si la recette comme j'ai déjà précisé, c'est pas la recette, c'est une des recettes. Hein, la recette, il y en a tellement de recettes, on va en trouver de partout, mais c'est ma recette quoi. Voilà. Je vous souhaite une bonne dégustation et puis peut-être à la prochaine. Hein. C'est la saison donc des fruits, donc moi j'aime bien préparer les confitures. Ça ne pose aucun problème. On se retrouvera peut-être pour une autre recette d'autres fruits de confiture en espérant. Inch'Allah. Voilà. Et puis à la prochaine. مع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.